هذا مشكل حقيقي باسكو ça mène à deux extrêmes في la société تاعنا deux extrêmes. Salam alaikum خواتاتي. اليوم جيتكم بواحد لو sujet très intéressant. Honnêtement, le sujet, il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire, proposé ce sujet. C'est une femme, je pense, comment être une femme forte et indépendante. Je venais bzaf à ce commentaire. Parce que c'est vrai que la société tana, la notion d'une femme indépendante, mustaqalla, ça fait peur. Ça fait peur dans le sens où mazal had le terme très flou. مازال ما عرفناش la femme مستقلة. Est-ce que c'est une femme libre? En général, on a peur. نخافوا من la femme libre. La femme libre معناتها peut-être ماشي متربية. En gros, هذا مشكل حقيقي parce que ça mène à deux extrêmes في la société تاعنا, deux extrêmes. Ou une femme complètement soumise, ou là une femme vulgaire. Parce que en se disant peut-être en étant vulgaire, غادي نكون libre et indépendante. ولا نكون soumise tout simplement, soumise للمجتمع, soumise للعائلة, soumise للراجل. Donc la notion de la femme مستقلة, elle est très floue. Alors j'ai fait mes propres recherches. وغادي نقول لكم, moi في ma tête هاد la notion كانت ماشي واضحة. درت des recherches غادي نقول لكم شوالا une femme indépendante. La première des choses, c'est qu'une femme indépendante, c'est une femme qui sait trouver son bonheur toute seule. C'est-à-dire elle n'a pas forcément besoin de quelqu'un ou de quelque chose باش تكون سعيدة في حياتها. هذا البوان الأول. حاجة الزوجة تاع la femme المستقلة, c'est une femme. Elle se conforme pas au modèle de la société. ما تحاولش تردي société, la culture standard. Une femme doit être comme ça, comme si. Non, non. Elle assume son propre caractère. Et elle sait s'exprimer. تعرف تقول واش يخصها. Elle s'affirme, d'accord. Elle ose dire les choses. Et enfin, تكون تدخل في علاقات سامة, ماشي علاقات مريضة. تدخل في علاقات عادية équilibrée. كي دير علاقة مع إنسان تكون équilibrée. ماشي elle s'attend de quelque chose de lui, elle s'attend qu'il soit lui son bonheur. Non. Elle est heureuse toute seule d'elle-même. Alors, باش تكوني une femme مستقلة, il y a quelques points clés. Femme مستقلة ne veut pas forcément dire bon, نلبس كيما هاك ولا نلبس كيما هاكا و جو مون فو, نلبس ان جين, نلبس ميني, نكوافي شعري. Non, non, c'est pas ça. Il y a plusieurs points. الحاجة الأولى, c'est s'entraîner à être sûr de soi. لازم تكون sûr من les décisions تاعها. Elle ne laisse pas n'importe qui, ما تخليش n'importe qui la remet en question. Elle sait surtout définir ses besoins. تقول شوالا هي الاحتياجات تاعها, تعرف هي شا تبغي tout simplement. Dire ses besoins في le premier plan. Ses besoins par exemple في العلاقة. Je m'attends à quelqu'un يعطيني par exemple la tendresse, يجيب لي des cadeaux. Elle sait ce qu'elle veut. تعرف les besoins تاعها, تبغي تخدم ما تخدمش, تعرف هي شا تبغي. Elle se compare pas aux autres. ما تقارنش روحها بلازو, ما تطيحش من النيفو تاعها تروح تقارن روحها بليزوطخ. واثقة من قراراتها. فوالا قلناها ما تكومباريش روحها, ما تغيرش من ليزوطخ, ما تغيرش. باسكو الغيرة ça mène à rien. تعرف surtout elle fixe des limites. ماشي اللي كان يجي il lui marche dessus, يحكي معها n'importe comment, des paroles irrespectueuses. تعرف تقول no, stop, je veux ça, je veux ça. في العلاقة تعرف تقول non, je ne veux pas, tout simplement. Elle affirme. Elle prend sa défense quand quelqu'un l'attaque. واحد يأتاكيها بكلمة, تعرف تدافع على روحها. ماشي تخاف, تقول هي أنا ما نبغيش تقول لي كيما هاك. وتستعمل je.
أنا هاش غنبغي أنا هاش ما نبغيش d'une manière très claire et simple même si l'autre n'est pas content ما تديرش فيه plaisir ديري plaisir في روحك. Elle dénonce les situations de non-respect. عدم الاحترام لا تقبليه. هذه c'était le numéro 1. Numéro 2. C'est difficile عنا. هو la prise en charge de sa sexualité, c'est très important. C'est très important. Si que tu voulais te briller le corps تاعك, si que tu mets en valeur quelque chose qui te plaît pas dans ton corps par exemple, ou quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te plaît pas, essaye de تحسنيها, quelque chose qui te plaît, tu la mets en valeur. Ta poitrine تعجبك, mets-la en valeur. Je sais pas. شعرك, mets-le en valeur. الليق تكون عندك une sexualité épanouie, c'est très important. Et oui, كي تكوني مع un partenaire, راجلك par exemple, عارفي تكومونيكي معاه les besoins تاعك. قال mon cher mari ou mon cher copain, je sais pas, moi j'aime ça, mais j'aime pas ça. J'aime qu'on m'embrasse comme ça, pas ça. J'aime les préliminaires ou pas. حاجتك قوليها, prononcez-ha. Communication sur ce sujet est très importante. Et حاجة مهمة هي dénoncer l'harcèlement. ما تخليش l'harcèlement sexuel يفوت normal inaperçu. Non, parce que غادي يخسر لك يضيع لك la sexualité تاعك. Il faut le dénoncer. Il faut savoir dire non. Alors le troisième point, هذا كاع نعرفوه, c'est que باش تكوني مرأة مستقلة لازم déjà tu prends soin de ta santé mentale et physique. لازم لك ديري des exercices, لازم تبغي روحك تتهلي في لو كور تاعك. لازم حاجة مهمة بزاف هي لو سوميل. لازم ترقدي مليح غاية. طوري المونتال تاعك. Tu écoutes des chansons يهدئوك, je sais pas, tu fais un sport, tu fais du yoga, je sais pas, mais حاجات te fait plaisir. Mais voilà, صحتك مهمة. Allez, quatrième point, هو déjà باش تكوني مستقلة il faut savoir gérer ses finances. دراهم لازم تعرفي تجيريهم. غادي نقول لك حاجة سمتروك مع الانترنت عندنا اكسي اتو. كاين دي كور دو جيستيون فينانسيير غراتويت يعلموك كيش تجيري البيدجي تاعك. لا بغا بيدجي صغير يعطوك باغ اكزومبل, نقول باش تجيري البيدجي تاعك لازم تيكونوميزي دو 10 à 20% chaque mois. Vraiment هذا point important باش justement tu accèdes à la liberté. Alors, cinquièmement, نقطة مهمة هي تعرفي tu suis tes passions, الهوايات تاعك. Malheureusement في المجتمع تاعنا ديك كل واحد يدي الباك vite il faut faire médecin, pharmacien parce que ça fait plaisir à la société, parce que غادي تشرف العائلة والمجتمع و etc. non. والله ضيعي مستقبلك بهذا التفكير. crois-moi من تجربتي الخاصة ما تضيعيش مستقبلك تسمعي الغاشي. باسكو لا كان حاجه ما تبغيهاش دروك ما غاديش تبغيها على 5 سنين, ما غاديش تبغيها على 10 سنين كي تخدمي. ما تسيفيش على روحك حاجه, ما تضيعيش لي زاني جوناس تاعك. قري حاجه تعجبك, étudier ce que te plaît à toi. Là بغا ديري une formation, je sais pas, d'esthéticienne par exemple. انتي تعجبك ديريها, باسكو غادي تقعدي توجور تبغيها وغادي تزيدي تطوري فيها والخدمه تاعك غادي تزدهر فيها بلوتار. ماشي غير كي تكوني طبيب ولا ميدسان ولا فارماسيان ولا غادي يكون عندك دراهم وديري مستقبل. نو, غادي ديري بيرن اوت لا بحاجه ما عجباتكش. امون كنت تيام لا ميديسين, مي بون فوالا سيتي جوست ان اكزومبل. ديري حاجه تبغيها, لا بغا حاجه تبان للمجتمع ولا لوالديك ماشي في المستوى. مي كروا موا كل ميتي عنده لا فالور تاعه, كل خدمه لازم نحترموها, كل خدمه نيسيسير في المجتمع, ماشي seulement les professions standards de la société. Alors مهمه بزاف, c'est
سي فري واحد باغ اكزومبل كيكمل فورماسيون تاعه ولا قرايته ولا جو سي با ولا واحد ما يقراش جوست بور دير تبان لنا بلي سي بون رانا تعلمنا بزاف صوالح سا سوفي نو il faut continuer à apprendre لازم تتعلمي كاين توجور صوالح ما نعرفوهمش لازم تتعلمي باش هذا مخك يتفتح هنا العقلية تتسقم تعلمي شري دي ليفر يعجبوك كتوبة يعجبوك قريهم je sais pas, il y a un domaine qui te plaît, les animaux, la nature, le développement personnel تعلمي تقفي روحك c'est très important pour progresser même les idées هنا الأفكار ما يقعدوش كوانسي les visions ما يقعدوش كوانسي تتفتحي على le monde alors il faut assumer son propre style تاني في la passion انتي تبغي تلبسي كيما هاك لبسي كيما هاك d'accord تبغي ديري كينات كيشوط ton style ton propre style vestimentaire لازم تريسبكتي تبعي انتي شتبغي لي كولير اللي تبغيهم لا مود اللي انتي تحبيها etc. Le dernier point كترجع لكم مهم هي apporter sa contribution à la société. Le but علاش رانا فوق الارض déjà ماشي غير باش نتعلموا منهم ليه c'est pas juste pour penser à soi-même c'est pour penser aussi aux autres لا ربي دارنا فوق الارض c'est باش نخمو في l'autre donc je te conseille ديري bénévolat تطوع في une activité c'est très important parce que كي نمدو de soi-même l'estime تاعنا تاع نفسنا الثقة بنفسنا تزيد parce que هذاك اللي تمديه crois-moi الشعور que tu reçois les sentiments que tu reçois de bonheur sont beaucoup plus grands que انتي واش مديتي يا ربي ما عندكش الوقت غير ان بوتي سورير كي تروحي ولا تشوفي ان اس دي اف غير ابتسامه طلع لك المورال تزيد فيك انتي كرامه وتزيد في الاخر حنا انسان اجتماعي لازم نعاونوا بعضنا بعض اونغو هذه هي المراه المستقله المراه indépendante. بون جيسبر جاوبت على السؤال تاع المتتبعات تاعي في القناه ووضحت لكم quelques points. Là عندكم d'autres idées, n'hésitez pas à partager dans les commentaires en bas, à liker. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Ciao.